السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذه الحصة لتعلم اللغة الفرنسية. قصة جديدة معنا اليوم لتعلم مفردات جديدة في هذه اللغة. في البداية سنقرأ هذه القصة قراءة بطيئة شيئا ما من أجل التركيز على النطق الصحيح للكلمات، تليها قراءة مع شرح الكلمات المستخدمة، وفي الأخير سنركز على الاستماع من خلال قراءة القصة ومحاولة فهم واسترجاع وتذكر الكلمات التي تم شرحها من قبل. فتابعوا الدرس للنهاية ولا تنسوا دعمنا وذلك بضغط زر الإعجاب، مشاركة هذا الدرس مع المهتمين، وكذا ترك تعليق محفز. دون إطالة فلنبدأ. Je souhaite partager une expérience inattendue, une rencontre fortuite avec mon professeur préféré. C'était dans le train, alors que je me plongeais dans un podcast pour passer le temps. Une personne s'approche de moi, demandant si le siège est libre. En levant les yeux, je découvre le visage vieilli de mon professeur bien-aimé. La reconnaissance est immédiate des deux côtés, et après l'avoir invité à s'asseoir, notre trajet se transforme en une occasion unique de renouer des liens. Au cours de notre conversation, je prends le temps de contempler mon professeur. Les années ont laissé leur empreinte, mais l'élégance qui le caractérise demeure inchangée. Chaque ride semble raconter une histoire témoignant de l'expérience et de la sagesse acquise au fil du temps. Au fur et à mesure que le train avance, notre conversation s'oriente naturellement vers les souvenirs évoquant mes camarades de classe et partageant des anecdotes de cette époque. En conclusion, le fait de revivre ces moments, de partager des rires et des réflexions a ravivé une part de ma jeunesse. Je réalise avec une immense joie la chance d'avoir retrouvé mon professeur. إذا كانت هذه القراءة الأولية لقصة اليوم. نتابع الدرس مع قراءة ثانية مع ترجمة الكلمات المستخدمة. Je souhaite partager أود أن أشارك une expérience inattendue
تجربة غير معتادة أو غير متوقعة. Une rencontre fortuite. إذن لقاء أو صدفة لقاء. fortuite هنا مصادفة. إذن une rencontre fortuite لقاء صدفة avec mon professeur préféré. مع أستاذي المفضل. C'était dans le train. كان ذلك في القطار. Le train. القطار. Alors que je me plongeais dans un podcast pour passer le temps. حيث كنت غائصا أو أغوص. me plonger, se plonger. إذن plonger هو الغوص. هنا جاء بمعنى أستمع، بمعنى وأنا منغمس في الاستماع لبودكاست pour passer le temps لقضاء الوقت. Une personne s'approche de moi. اقترب شخص مني. Le verbe s'approcher. S'approcher. يقترب. S'approcher. Demandant si le siège est libre. يسأل عما إذا كان المقعد متاحا. إذن le siège هو المقعد أو الكرسي المتواجد طبعا في القطار. Le siège. En levant les yeux. إذن رفعت عيني. Donc en levant les yeux, je découvre, أكتشف, le visage vieilli de mon professeur bien-aimé. أكتشف إذن وجه أستاذي العزيز الذي شاخ أو الذي بدا عليه السن، بمعنى أصبح كبيرا في السن. vieilli. vieilli. La reconnaissance est immédiate. التعرف كان فوريا، بمعنى تعرفنا على بعضنا البعض بمجرد هذه النظرة السريعة. التعرف كان فوريا. Donc la reconnaissance est immédiate. Des deux côtés. Et après l'avoir invité à s'asseoir وبعد أن دعوته للجلوس. s'asseoir هو الجلوس. Le verbe s'asseoir. Notre trajet se transforme. تحولت رحلتنا en une occasion unique de renouer des liens. إذن تحولت رحلتنا إلى فرصة فريدة لإعادة ربط العلاقة. Au cours de notre conversation, خلال محادثتنا, je prends le temps de contempler mon professeur. إذن أخذت الوقت لتأمل أستاذي. Donc contempler. contempler. تأمل يتأمل. contempler. Les années ont laissé leur empreinte. تركت السنوات بصمتها. إذن les empreintes هي البصمات. une empreinte بصمة، بمعنى أصبح وجه أستاذي مليئا بالتجاعيد. Mais l'élégance qui le caractérise demeure inchangée. ولكن الأناقة التي تميزه لا تزال كما هي. إذن l'élégance هي الأناقة. l'élégance. inchangée. inchangée يعني لم تتغير. inchangée ça n'a pas changé. inchangée لم تتغير هذه الأناقة. chaque ride. كل تجعيدة. ride. les rides هي التجاعيد. chaque ride semble raconter une histoire. إذن كل تجعيدة تبدو وكأنها تحكي قصة. témoignant de l'expérience
et de la sagesse acquise au fil du temps. إذن كل تجعيدة تبدو وكأنها تحكي قصة تشهد على الخبرة donc l'expérience الخبرة et de la sagesse والحكمة la sagesse الحكمة acquise المكتسبة على مر الزمان إذن au fil du temps على مر الزمان. Au fur et à mesure que le train avance كلما تقدم القطار donc هنا استخدمنا هذه العبارة au fur et à mesure هنا جاءت بمعنى كلما au fur et à mesure donc que le train avance كلما تقدم القطار notre conversation s'oriente naturellement vers les souvenirs. إذن اتجهت محادثتنا بشكل طبيعي نحو الذكريات les souvenirs الذكريات. Évoquant mes camarades de classe مستحضرة زملائي في الصف et partageant des anecdotes de cette époque ومشاركة بعض القصص الطريفة في تلك الفترة. Donc, des anecdotes هي مثل قصص طريفة حدثت في تلك الأيام. En conclusion, في الختام, le fait de revivre ces moments إعادة عيش هذه اللحظات de partager des rires et des réflexions إذن مشاركة الضحك وكذا الأفكار donc les rires هي الضحك و les réflexions هي الأفكار à raviver une part de ma jeunesse. إذن هذا اللقاء أعاد إلي عيش لحظات من الماضي ومن فترة شبابي donc une part de ma jeunesse. La jeunesse هي فترة الشباب. Je réalise avec une immense joie أدرك بفرح كبير la chance d'avoir retrouvé mon professeur. إذن أدرك الحظ الذي حظيت به في لقاء أستاذي من جديد. إذن بعد هذه القراءة وشرح الكلمات المستخدمة وصلنا لآخر فقرة وهي فقرة الاستماع للقصة ومحاولة تذكر الكلمات المستخدمة وفهم القصة دون ترجمة. إذن فلنستمع. Je souhaite partager une expérience inattendue, une rencontre fortuite avec mon professeur préféré. C'était dans le train, alors que je me plongeais dans un podcast pour passer le temps. Une personne s'approche de moi, demandant si le siège est libre. En levant les yeux, je découvre le visage vieilli de mon professeur bien-aimé. La reconnaissance est immédiate des deux côtés. Et après l'avoir invité à s'asseoir, notre trajet se transforme en une occasion unique de renouer des liens. Au cours de notre conversation, je prends le temps de contempler mon professeur. Les années ont laissé leur empreinte, mais l'élégance qui le caractérise demeure inchangée. Chaque ride semble raconter une histoire témoignant de l'expérience et de la sagesse acquise au fil du temps. Au fur et à mesure que le train avance, notre conversation s'oriente naturellement vers les souvenirs, évoquant mes camarades de classe et partageant des anecdotes de cette époque. En conclusion, le fait de revivre ces moments, de partager des rires
et des réflexions a ravivé une part de ma jeunesse. Je réalise avec une immense joie la chance d'avoir retrouvé mon professeur. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. أشكركم جزيلا على حسن المتابعة. لقاؤنا يتجدد في درس قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.